প্রথম প্রথম তার ব্যবহার দেখে মনে হতো যে সে হয়তো অনেক ভালোবাসে আমাকে, কিন্তু এখন তার ব্যবহার দেখে মনে হয় যে তার লাইফে গিয়ে হয়তো আমি ভুল করেছি। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे, मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना मेरी राह